Amin. Tapuji matuhata marid demahita sa bukwid di nomor 10 ayat 1 dot ayat 2 marid demahita. Bar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anak nage pardenggan taringot tu dosata. Hamu aliak kadongan, molosongoni haulongan ni debata di hita, ikut do hita masih haulonga sama hita. Haleluya. Ali Tuhan debata pargugu nasohatu dusan nasokal jalan nabonar dia lohoro nagijang marroha jala dipati bohodo naseret marroha alani ihu pengdohami tuho sairamu tihami asonang jukat tami unang gijang rohanami alai tugu-tugu hay marhiti hiti todim asa uduk serep tubuk jala burju rohanami dia dopan ni halak saluhut alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Sa
Tangi ho kamuma patik di batata di minggu tanah sadarion ima patik parjulu sahatu patik paupaton. Patik parjulu sahatu patik paupaton. Patik parjulu ahudu jahuba di batam ninda di batata dan jadi marakup ahewanomu di batam. Patik paduahon dan jadi ngaronmu jala dan jadi semanonmu manangaha na di banua gijang doh na di banua tongaon rodi nasa di bagasan aik na diturun ni tano yang go tunggabe si sobaun manang siuluan. Patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni di bata yang go soturei dalanna ayhona humna dosogot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot tamu pabadiahon ari minggui dina nomari maulahamu nasa siulamu alayang gore papituhoni ari paredane jahuba di batam dui dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro di pinahanmu ro di isi ni hutan ni halak pe namagibati hutam ay di nomara di tokpa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia dui pada papituhoni di bayani do pada di pasu-pasu di bata jahuba are paredanan nai jala di parbadiai itu sahana atong rak madugugu mahita tu di bata di dalam maulahu pati nai ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon nahu bartu pati mi amin. Mari dihita. Toto putih madusata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suatu dusan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardon sana dangolon ro tujulu ni habang sahabat yomi manopoti jala magangkukod dosa nami. Masay jok dohor saki hami ho marhite pikiran dohot hata dohot pabenan nami narway. Dang hahulungi hami ho sian nasa rohan nami dohot nasa adate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami. Nang didongan nami dang dosot diri nami humay kami. Dibahani tamadu rimasamu jala umamu hami tuha matian seliling dililing nain. Alay nama purus mahami nuaing tuas ni roham nagudangi. Mangido sian nasa rohan nami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami pabawar rohan nami alan Tuhan Yesus Kristus anak holongan ni roham. Si pangulu hami dohot alan ni guarmu dabadiai. Ale Tuhan say asi roham di hami halak nadangolon. Amin.
Satoki do tadi koko alai papungoku bahu musemar hite aka asini roha godang. Tagad di parpiar ni muruku tabunia bohiko satoki marado poko. Alai marhite dingga basa saling leleng na asiaku ho. Ninna jahoba si paluaho. Hasanga pema di batana di gijang. Amen. Maredehita. Hatana dibata diturpuk tadar mingguan. Imana tersurat di edisian si Salomo bidu 2 ayat 8 1 10. Edisian Salomo bidu 2 ayat 8 1 ayat 10. Song nomor desi marsika soring mahita macaha. Indi rupa suaran hasudungan di rohaku dui. Idama nungaroi bana marikat siana kadolok marhajinjang di atasnya karobian. Tudos do hasudungan ni rohaku tu sada hije manang tu anak ni ursa idama jongjong do ibadana di balik ni dorpi mandulo sian jandela marlinang-linang ibana mandulo sian tarali. Dungi makuling masudungan ni rohaku di dokma madokau. Hehe maho alhe hasolon ni rohaku na moliutus jala ruar maho. Ai idama nunga salku pertahunan ngalini hari nunga mansohot dot ari udan. Nunga pola mulup aka bunga-bunga di ladang. Nunga jupak tiki paredeon. Nunga pola gabe tarbege soran ya duhur titi di tanotai. Parbueni hau arape nunga mamuka matoras jala marbunga ia hau anggur jala maruar na anggur. Hehe maho aleha soloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Ido yang kusahana martua dua kena tumangihon hatani dibata jalan na peopsa. Amen. Mari demaita. Usuni
Taha tidak ko maha porsiaw tay, song na tidak ko nidongata sa porsiaon, disadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di dibata Jehovah, ido amo pargugun naso hatudusan, nato mo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak dibata Jehovah na sadai, iman na tubuhan ni si Maria, nagabi-gabian siya ton di porbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tubaw na bernit, di pamuan ni Silatus, na mati terpajal do ibarat di hau pinarsilang, na tua turu-turu dong ditanom, na mulak mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siaman di bata Jehovah amanai, pargugo na sodosani, disibe pada paula sugu tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panala Kristen akan na badia, doh desasaan di dosa, doh dihatai na madok, mulak mangulu sugut daging halak na mate, doh dihanguluan na sora suda. Amen. Tatangi mati tik na masa di huriata. Shalom. Shalom. Horas marita salhutna. Horas. Uluan dohot sude perhalado AKBP Pospel Tanjuk Tabalong. Pasahaton selamat hari Minggu matu hamu salhutna amanginang nang hahanginamen na posogulung. Nama dohoti ibadah perminggonon. Rap marsaur mahita di minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis. Nasinodangan ni topik minggu. Diboto dibataro na diroham. Tuhan mengetahui isi hatimu. Sadarion 20 Agustus 2020 sada. Tuhan tama nama masa-masuhita saluhutna. Tuganuk ruas katongon ngadopi ragam ni hamaolon dohot parsahiton. Terlumobi na di bagasan isolasi mandiri alana positif COVID-19 manang di masa pemulihan pasca positif COVID-19 sari lehot tuhattama hagogoon jala sari ramoti tuhattama akka obat doot para medis na mangobati nang keluarga na majagasa. Tapay jo berita masa do naik si pamasaon ni yata. Na perjulu danak sorang. Nunga di basa tuhatta sada danak bawa ni keluarga amang SH Purba inangi boru panggabean. Seorang di rumah sakit Pertamina na di hari Senin tanggal 27 Agustus 2020 sada. Ipas dula dan lagi song-songoni nang naturasna. Napaduahon di hari Minggu naroon tanggal 5 September disakapi huriataro patu papar mingguan songon nasomal di gereja tahun manang permingguan new normal jala tapatu pamai mengikuton protokol kesehatan obarat tu aturan ni pamaretata datangnya kemang ya tulus merdalan sakap ni huriat tahun jala marhiteon usasokai matuita salutna asareta mahita madohoti permingguan ni taringot tu perhepengon ni huriatta ro akka berita na asing tumakas mata ida di grup WA ni huriatta. Songoni matikting nama sa di huriatta mau lihat marita salutna tapasana marwakta martangyang mahita. Debata Jehovah amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus do tod di Purwadia. Mandok mau lihat hami turut nomor mulia li Tuhan. Tung dihilala rohanami alani asido dengan nibasamido upaya terbaik kami meraih bason sahat rodikion asido dengan nibasamido tong ali Tuhan napadaw kami patupahon perminggono natik pe merhite rekaman diperbisui dipergugui ho kami salhut perhaladong dohot akka naposo ni huriamon
laho patupahoni saluhutna. Mauliati marihuali Tuhan, dia lepos roha nami. Tukpei kosongon permingguan nami. Tangbui hami rap merpungu di bagas coromon, mamuji dohot pasangapong gormi. Uhud pasahaton akatangi yang dohot telegelip nami tuho. Alai pos roha nami alai Tuhan. Toktong doli honom upasupasum tuami. Asa toktong di bagasan nahi pasok kami do las niroha sehurang manangaha. Mauliati marihole Tuhan di pertikian nasalku ditabai holas niroha di huriamon. Marhite na di pas-paso homu serada anak bawa tutong-atongan ni ruasmu ima keluarga amang esa burba inang buru panggabian. Pasrohanami ali Tuhan. Lehonommu pasu-pasu tu poso-poso na pinasahatmu tu keluargai. Jala lehonommu nang gogo doot bisuk tu naturasna. Asa anggiat tu marhite na martaba pasu-pasu di calon nasira di tengah-tengah keluargana. Martaba katanggung jawab nasira songon natoras. Alelos martaba do pasu-pasu do akalas niroha pasahatommu tu nasira. Mau lihat marihwali Tuhan di pertikian aneng roh di hari Minggu tanggal 5 September 2021. Di sakabi huriamodo naeng patupahot per mingguan new normal di bagas soromon. Pos rohanami ali Tuhan. Lehonom mogo godot bisu di hami saluhut perhalado dohot akar wasmu lahu patupahoni. Anggiat marhitai ali Tuhan. Lam martaba las niroha di tengah-tengah ni huriamon. Jala lam marsangap marmulia ma goarmu. Ale Tuhan pernenggan bahasa. Takas di botohoro di namasa sahit surimago COVID-19 di Pertibion. Jala soniro nang namasa di negara namion nang di daerah nami Tabalongon. Macai masif doa ali Tuhan penyebaran di virusi di kepertikian na berpurion. Marpangotak doya le Tuhan tu perngulun nami. Tarlumawi matu perpongon nami di bagas soromon. Soni nang tuak keperkerjaan nami do usaha nami. Asiro ham Tuhan. Lehon gogo dohot bisuk di hami saluhudna lau mangadubi nama son. Lehon gogo nang bisuk di pamarita nami. Asa di boto nasida patupahon aturan na duminggan. Asa anggiat tumibu salpo manian sore mago COVID-19 siat tong atau ngani negara nanion. Arong piga-piga halak ruas oleh Tuhan dari bagasan isolasi mandiri do oleh Tuhan. Alana positif COVID-19 nasida. Pos rohanami oleh Tuhan. Lehonomu hai pason dohot pos niroha di nasida. Asa tumibu hipas nasida tanggal siap persaidoni. Jalawoi hipas na ulaon akka ulaon na. Lumo bisa ni taheli Tuhan. Boy hamirak marpungu mamuji pasang apang gormi di bagas jormon. Saluhut ruas ni huriama di Tuhan. Sian na baru sorang namemen nama godam. Rodiaka na tumua nang natutuan nami tayo na di mo napasubit. Upasatay masaluhut na tutangan para siyami. Asara di lingkungan niya siniroham mahami. Paso-paso mahami sa loob na li Tuhan. Lehon na ipason ni badlagingon ng pertodion. Paso-paso ako na nilulintangan doot pikiran namin. Pardo sa gudang rohami li Tuhan badiado ang buho. Asirohan Tuhan urasi hami sa luhud dosa namin na gudangi. Asa tamahami mangido diadupam mo na marmuliay. Marhita Kristus Yesus Tuhan namin. Asiroham jalama tangyang namin. Amin. Para di rohanang pikirata dalam apigi jalan ajal hatan itu hatta marhite na pesona. Hukum marid hita sebukuide nomor 120 ayat sada
Maridde Mahita. Martang yang mahita. Damai debatana semurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Sahatma tabi horas nami Tuhan musaluhutna amanami inanami di dia pihamu noaing maringanan. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Mingguta sadarion ima minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis na sinodangan ni topik mingguta diboto debatado nari roham. Tuhan mengetahui isi hatimu. Jala dienet turupuk sadarion sian Markus bid dupitu mamuka sian ayat 10 pitu tolhastu ayat 20 walu dalatta mangarade Markus bid dupitu mamuka sian ayat 10 pitu tolhastu ayat 20 tolu. Adorang sotaja haturpuk sadarion otik ikonat tusata taringok tu hasomalan namasa di joluni turpukon di halak Yahudi apala takasdo nama jamoton taringok tu adat istiadat jala ketat do halak Yahudi lahomaniop adat istiadat dang boy lipe. Bahkan adong do pemahamat dinasida molo sada pe lipe dianggap doi merdosa najis ido kotor molo bahasa nuaing kafir alani ido ikko sudedo runut hapena gudangan molo dihutos sebenarnya dang sanggup nang gue sebedang sanggup alai ikon ulahonot todoi jala ikon si dalat tonod doi molo tadda halak Yahudi ido asa manangise pe naso mangulahoni dianggap do halak na membangkang sian Yahudi. Contoh kecil di tradisi ni halak Yahudi ala ando maripola do tuturpuk sadarion tarengok tu nama nuci tangan. Osada do pe sian ribuan nakka tradisi yang harus diikuti tarengok tu nama nuci tangan, mamuri tangan. Somal do halakon sebelum mangat ikom mamuri tangan, sesudah mangat pe mamuri tangan. Dengan catatan tayengot dang mangas songonda dihita, roti do. Dang idda harupani boras dag loppa gawedda dangi. Roti do alai labatanna sebelum mangar roti na sida ikut do jolo mamuri tangan. Ala dang persoalan mamuri tangan nai. Yes manang dadaong, dangi persoalan na ima adat na jala berhubungan dengan itu hapursiaon. Alanima mamuka sian laumodom saha tunadungo muse laumodom muse borngin nai dang buhi talipe sian nama duce tangan. Bahkan na pelenggiok na molodungo di manugok nyari ikut do manuci tangan, mamuri tangan. Buasa mamuri tangan asama gwen nakka sibolis sejari-jarion. I sada dope tradisi nasian gudang nyakka tradisi si hutono tarengok tu cuci tangan dope. Mulak sianon maronan ikko manuci tangan bahaju pada hotak kajolma namar dosa.
Mulai siap pesta, ikut mencuci tangan sudima. Jadi tradisi nuaing kemana-mana cuci tangan dan kemana-mana pulang dari mana pulang cuci tangan. Ngapa lah 2000 tahun nasalku dimulai halak Yahudi. Mana ngah hape diula. Manang siap dia pero ikut do mencuci tangan. Alai bahasa mencuci tangan. Ala memang tradisinya dihubuk kotu haprosiawan. Dan ala asa yes. Dangi na paling utama nomor 2 doi. Ala nima isi na lupa mencuci tangan dianggap doi melanggar adat orang Yahudi. Hidup benar gabe muruk ma desa detikki muruk Tuhan Yesus ala tikki mardalani Tuhan Yesus tu sadaluat na diwari Genesaret disima Tuhan Yesus tu hotak kasisean Roma akka imam-imam Yahudi se Jerusalem na tibui turun ma tu Genesaret dibereng ma murid-murid ni Tuhan Yesus ak kasisean ni Tuhan Yesus mangalang roti ada nang jolo manuci tangan maridok ay puasa dang diihutton akka sisian mi akka ada nyobutta nabohadui hape halak Yahudi do hamu'min muruk ma Tuhan Yesus jala takas do didok Tuhan Yesus anon di agak muddoron nonotik molo tabereng di ayat 15 di ayat 15 atika dok kita namanya Bibel didok Tuhan Yesus ma di ayat 15 ala sa takas ujama di ayat di bahasa Indonesia dok songono. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dangahana masuk tu dirion, dangahana masuk tu iba mabeniba gabe lapatan tapak ke bahasa na gabe halal, manang gabe haram. Aliahana haruar siak kita ido muruk di Tuhan Yesus. Alai dak pala gabe diajak Tuhan Yesus berdebat daw ujungna di papungu maka sisianna di papungu maka murid-muridna jala diajari mana sida ditikki mangajari adong masisian nena manukun taring waktu perumpamaan ni hatane Tuhan Yesus di ayat 15 ima turpuk sadarion Markus bidu ayat 10 tollah hastu ayat 27 jadi ngamurabe taatu sian dokter bukon alani tajahama dukut taboto naking latar belakang na songonom ma didok desi tapi huti hukma ka amanami nanami idia penwai kita marenganan hatan itu hatta di minggu sadarion songonom ma ujahama dihita sian ayat 17 jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi disukun akka sisian nama ibana siala upama odeng jadi murid ne PHP ingat tu sih. Jadi syukur Tuhan Yesus tiki ba holang nasida sianak kanatoro. Ya sapulalu gabirok batu nasida. Asa dohot dohamu HP so mangarti. Dang dapok rohamu na so tarbayar ramu jolma bahenon dinasa na ro sian ruar tu bagasan ibana. Ay so manang bongo titu bagasan rohana. Tu butuhan wilau dungi bolong doi muse tu inganan nasuding asa gabe iasdo saluhutna si panganoni di bahasa Indonesia bolo hujaha di bahasa Indonesia 10 alon ba agak pendekananna takas duri dok bahwa sesungguhnya seluruh makanan itu halal tariman non kata kuncina ya 10 ulu timu sedi 10 sia ai somanang bongo titu bagas rohana tu butuha doi lau dungi bolong doi muse di inganan nasuding asa gabias dosa luhutna si panganoni ayat 20 alai oddo naruar sia jolmai ido mangaramuni ibana naruar sia jolmai ido mangaramuni ibana ayat 20 sada ai sian bagasan sia rohani jolmai do ro pikiran najahat permainanon, panakoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangasion, pargadobuson, pangorgangon, pangisahion, gijang dohot niang diroha. Naro siap bagasar dosa luhut akka hajahaton odeng, jala akkaido na mangaramuni jolma. 10 sia na perpuri nak hujah bahasa Indonesia. Ia menyatakan semua makanan halal. Alanima turpuk sedarion nanai petakas tutu tonga-tongata
bahwa ternyata apa yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik adanya. Nama basu dengan rohani John Maido. Nota bahas secara mendalam alania dong piga hal nabu si persejarata si terpukul na berjolo bahwa kejahatan ternyata lahir dari hati yang kemudian akan diikuti oleh perilaku. Basedok songoni, itulah mengapa ada banyak orang ketika dia sering disakiti hatinya maka dia akan balik menyakiti hati orang lain. Sianot dujumulu. Asa sabuha-buhana pigabus nijol ma dipangalahona molo memang jahat dorohana atau manang liling tetap dokut terida. Ido molo acik rohani sahalak jolma molo dendam rohani sahalak jolma pangalahona betur terida dodang dinggan. Molo lagi lungur rohani sahalak jolma cara nama berekspresi dia pasti do gabe ihutton rohana dang terganggu sananggo roha perbagasan atau hatilah yang tidak bisa dibohongi. Songo dia isin di roham, songo dia di bagasan roham, songo ni don terida diaka pangalahom. Alanima biasanya ketika kita berlaku jahat, maka berarti itu berasal dari hati yang jahat. Dangadong jol menabui dengget dorohana ale berbuat jahat dangadong maului. Jadi dang terulah ni. Soalnya nari ketika ada orang yang berbuat jahat, biasanya itu lahir dari hati yang jahat. Maka baik atau buruknya perilaku seseorang itu akan dicerminkan dari dalam hatinya. Itu benar di teks on, itu Tuhan Yesus tu akasih siani doh Tuhan Yahudi di payung tu nasida. Na utama rohami do payas bersihkanlah hatimu itu notumikos perjolo dan tangan. Las menut citangap pehotiap sehali sajam manang sehali menit angkor roham dan ias tetap nama manangah di ulaho gabe ramun itu kritik nak alani ima mau terpikir rupane laus usura pehita rajin marpuasa laus gudang petapatak konak kasih panganon laus gudang pe makanan-makanan yang bagaimanapun kita haramkan itu tidak akan menentukan keimanan kita sebesar apa. Ala nama Tuhan ahado na di bagas roham ahado na tuat siad bagas roham ala nima di ayat 20 sada dohok di ayat 20 tolu tajahaju di ayat 20 sada dohok di ayat 20 tolu na perjolo ay sian bagasan sian rohani jol maido ro pikiran najahat permainanon panakoon pamunuon dohok lan asik sian rohanaid. Ada ni jumono do paya roha sonang tuwak ka pangalahona na dorun na kotor. Dang boy ta paya pangalahot ta marhite cuci tangan. Alai rohodo alai don non panutuna. Maka ingatlah manusia bisa saja berpura-pura dalam perilakunya tetapi hatinya Tuhan tahu. Tuhan tahu apa isinya. Ido dipengok turpukon unang bermain-main. Jangan tunjukkan kepura-puraan songon halak Yahudi ipakai pakaian na asa dihargai. Atar dipakai ada tahun asahira na badia. Itu gabe dikritik Tuhan Yesus. Na gabe tipu do di baik kamu adat istiadat sian hatan di debata. Na gabe ikon turut do hatan di debata tu adat istiadat. Habis tipu do hatan di debata baru biasa adat istiadat. Asa adat istiadat mempermudah kita memahami firman Tuhan. Bolo halak Yahudi dibabalik. Gabe adat istiadat itu ikut ihutonon asa murah. Mengatusi hatani debata gaibu tipe ma adat istiadat itu benarong pemahaman nasida di luar Yahudi tidak ada keselamatan tetapi orang-orang Yahudi sudah pasti akan diselamatkan alani ima dikritik Tuhan Yesus ma akka pangalahon ni halak Yahudi mau diulah kamu pihak ke tradisi uboto doi di rohamu asa dipasangat dohamu mau berjupe hamu mangulahon akka tradisi manuci tangat dok lan asing uboto doi asa diarga hojol maruhamu ima kritik nang tuhita unang ma atar tapature-ture ka pangalaho tapature-ture ka hata tapature-ture ka carata beribadah carata marmengo-mengo martangi yang mergejeng-gejeng dohot akka hiasan na asing ale rohatta somarna ias kira dinggam ma idao nak katangi yang dohot akka pangalaho ala yang gorohana dan ias ramudoi dia dopan di debata
Alani songo dia pehon waing. Bayas maroham. Asa nanguluho apa adanya. Unang ada apanya. Alani ma bayas maroham. Asa dihuton pangalahom na ias. Na berdua harusnya terpukul. Dalam beragama Tuhan Yesus hendak mengkritik orang Yahudi dan juga kita. Jangan berpikiran sempit tentang agama. Solat nari dikritik kita yang unang hulat tajahau tersayal lah ni ikut terus tuh kita marsiajar sian hatan di bata. Asa unang kaku beribadah. Alanima didok di ayat 10 siai nak kingani menuhujaha di bahasa Indonesia songonon. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Mulai jahajol mana na sopala nomor hana marsiajar tareng tuhatan di bata terdonon. Oh berarti semua itu halal ya. Berarti kalau mengkonsumsi narkoba pun ya berarti halal. Karena ini ada ayat Alkitab yang berkata. Nah tersong-song ini maka banglah ni halak Yahudi. Ijaha terdibayani gabe senjata gabe bayani tolak ukur kebenaran alerang jolo diajari doh tinggal doh di perdalaman ini diajari Tuhan Yesus unak kolat dijahabuti unak kolat tatu sibuti asal unang beribadah kita asal oleh beribadah songoni riko do terus marsiajar sian hatan di bata asal unang gabe dong ono pemahamat teman dok berarti boleh mengkonsumsi narkoba HP songon ayat 10 sion ba tikos do HP unang gabe songoni. Alani ma dipayang songon halak Kristen kita parjuluma marnida turuhatta. Lihatlah hatimu, apakah sudah menghasilkan kebaikan? Lihatlah hatimu, apakah sudah mempraktekkan kebaikan? Lihatlah hatimu, apakah dari hatimu sudah keluar praktek-praktek kebaikan? Alani ma untuk memahami konteks ayat 19 dan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk membaca 1 Korintus pasal 6 ayat 12. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia 1 Korintus pasal 6 ayat 12 untuk memahami konteks firman Tuhan hari ini dan juga ayat 19 tadi. Hujaha di ayat 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba suatu apapun. Halal do memang sudah, ale jolo sukum ma marguna do itu ho. Halal do sudah, dinggat do sudah ditoppa de bata, adang ditoppa de bata na soture. Sonari mono dipakai hoi dinggat do itu ho, itu suku-sukun ma. Asamura kita mengatus unang hulan terpaku rupanya hulan masalah halal dohot haram dohot halal nai. Alani ima rapatanna mono sukun halal do mangalang cabe halal. Dinggan do mangalang cabe dinggan. Nah so dinggan mono yang lang cabe ale dipamasuk melalui si malolong anggue haram ma angon tikos ni. Atar songon itu. Mono dinggan do sudah diatur hon dinggan do terturena. Asa mono dong manukur rupani manginang halal do mangalang babi do mangalang biang halal. Tang haram. Nah haram boleh Allah kamu do babi Allah kamu biang ale tinggal ma pangalahona itu baru maharam. Tang harung denggat do sudi. Nama beni sudenggat kan kita do. Rohat taud do. Ada tujuanna. Tapake sudi. Asa salah do mangalang ida hadang salah. Ale bodoh gabe salah. Bahasa gabe salah molo pagudakku. Apapun yang kita konsumsi molo ngapake hudo pagudakku palubihu basudi do gabe salah. Ido turupuk sadari pengot tutungat-tungat. Asa salah do minum tuak, yang salah minum tuak. Nah salah molo disufur tuak. Katusi do larinan non. Asa bolo tadok do adong haram adong segala macam berarti ya Tuhan salah menciptakan segala sesuatu. Ido naking dinggat do sudi. Kala non John Mayro nama bain setore. Ido asa kesukum muse salah do minum obat demam bolo tiki demam. Budo salah. Mau minum sabotol langsung sehari menginum salah dotung debi repot. Alani ima narkoba pena julu kas songonido. Salah do memakai narkoba, asyik tong dadang salah, molo tujuannya untuk medis. Ala untuk medis dunia julu dicipta. Ala gabe salah mei ketika itu disalah gunakan. Jadi ini do intina rohaudo. Dang ahana masuk alai aha do tujuan mei ulahon. Alani penentuna rohaudo. Yes do.
Dakolan sebatas si panganon, bukan sebatas hanya makanan. Ikut ta aturehod do rupani, undang berkutat hanya di makanan, na masuk tu dagingon secara fisik. Budu tapar rohahom musai rupani, buru adong madok songonon, ai ngagudang parbidoto aku, jala ngagudak kujahai buku, alani kon hormatan muna doa. Adong do songoni, lembalo lemi kusi hormaton. Adong do zolma madok, ngamar sikola aw, ngatoru sabat jallo ilmu S1, S2, S2 le sobat dok lan asi. Adong do musia dok zolma madok ba, ngagudang pengalamakku, ngamatua aw. Jala si tong na molong songon namatua aw, kay konar kaum muna awala, ngudang pengalamakku. Kon hormat do hamu jala pe hudo iko sitong hera songoni. Adong do musia zolma madok bahwa ya saya sudah banyak makan asam garam, makanya apa yang saya lakukan pasti benar. Oh hidup itu butuh saya kritik do narupan. Adong dua kahito madok bahwa ya saya tidak makan babi, saya tidak mengkonsumsi darah, saya rajin berpuasa sekali sebulan. Adong do songoni, adong. Alitaida majo tasulikiti majo marhite 1 Korintus pasal 6 ayat 12 tadi. Semua halal, tapi apakah berguna? Alanima gabe suku-suku dengan tuhita, apakah semua berguna? Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, apakah semua berguna kepada orang lain? Perlu gabe makat siti halak do, lapatan ni. Asabu do jol malam malo, lembudang perbinotoan na ale dipakai perbinotoan na laho mangototoi na hurang perbinotoan. Hidup benar adong istilah na jolo, nabi na punahata, na oto tupag gadisan, isi manggadis akan malo. Gudang do akan malo, gabe digadis akan na hurang malo. Kan kejahatan doi. Masuk perbinoto waktu ibana ala dipakai perbinoto ini laho mangototo jolma bahkan menggadis jolma salah doi ipe salah doi jala haram doi sebenarnya takunan istilah olah disi panganon ala ni ima boido tibo pendidikan di jasa halak boido S1 boido S2 boido doktor dohot lan asing lastu profesor boido daga persoalan marguna doi itu halak unang gabe tapak ke pendidikan tai tibo ni sekolah tai gabe merendahkan orang lain. Molo ido haram doi, ale molo gabe berguna do akka pendidikan tai yang gue denggam. Elani ima sukum ma ahado ipola ni nama sakitu ho marguna tu halak do manong nadao. Maka bapak ibu saudara asa ikon ingotot tado boido matua, boido gudang pengalaman, ale sukum ma bohado di hatuamu, bohado di pengalamanmu. Ala gudang dona tua-tua semakin matua gabe gelas mabes susah. Ujung na gabe terjadi mailah kapeparan. Memang lem matua do memang gudang pengalaman na lem gudang pengalaman na lem gudang do pangalahon na so tertiru. Ujung na gabe si umur hidup kapeparan na mailah alania ala nepung na. Peparan ne purseru don. Peparan ne sitakwa haron na do sabtu to cici do cucu na be. Hidup mai pangalahon nepung na. Gabe tersiksa seumur hidup kapeparan. Alani suku madirim, suku dirohami. Alani ma dang ahana masuk tu bagasan pamatang mon waing. Alai ahado nabui mapakorhon tu halak na asing dung dizalohoi tu pamatang mon. Bukan apa yang engkau terima di dalam tubuhmu. Alai ahado nagabi haruar siat tubuhmu. Marguna tu akan asing. Ido intini turpuk sadarion. Alani ma orang bisa saja tidak makan babi. Orang bisa saja mengharamkan yang namanya darah. Orang bisa saja berpuasa sekali seminggu, sekali sebulan. Silahkan dang salah dan denggat doi. Ale nagabe salah mau lu gabe diicaki ibadah doa ka jolma na mangalang babi. Diicaki ibadah jolma na so na mangalang mudar. Diicaki ibadah jolma na so berpuasa. Idu nagabe salah. Ulahum mai mau lu denggat do. Ale lubi siani ama pokorhonna. Dung rajik ko mangulahoni. Marguna do tuak kadongamu manang gabe makat situ dongamu doi. Alani ima ipaingot tutongat-tongat tanuaing Tuhan menilai hatimu, maka hati-hatilah dengan hatimu sekalipun itu. Engkau bisa membohongi orang lain dengan sikapmu, perbuatanmu, dengan kemunafikanmu, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Alani ahamana haruar siar rohamon dung masuki tuho. Ahamana haruar sianakka ulaumu dung dikonsumsi ho sudi akan rakyani mono so marguna do dipasomai bolo gabe mabbebada do dipasomai do pakorhon na dukko di adong di ho sudi najina lomi tu ho sukum madirita mono so ngoni do
dinggam masude jala halal masude alai molo so mapakor hoddo gabe mabbe sahid do tudirib do tu halak na asing pada ume ido intina diturpukon nabatuluhum ma seturpukta iman Kristen bukan hanya sebatas dibatasi oleh makanan dan minuman secara fisik. Irang bui akasi panganom mga betita tu surgoi ido naning dok ni Tuhan Yesus diturpukon nang holan persoal si panganom nak kolam persoal hon akka na masuk tu pamangan baru pediukur hasal Allah ni dia haporsiam. Tapi Tuhan Yesus jelas mau membuat tolak ukur dari seseorang itu, dari setiap orang percaya bahwa tradisi dan apapun yang kita lakukan itu bisa baik jika hatimu bertujuan membuat itu menjadi baik. Pernah dipangak ko molo memang tujuan na lahu denggat dui jalan mapakor de tuhala itu bisa baik. Alanima biarlah tradisi engkau lakukan, biarlah kebiasaan itu yang kau lakukan asalkan itu baik tujuannya denggat dui nang di debatan. Alanima di payung waktu kita dang naneng menghapus tradisi jauh di Tuhan Yesus alai nang menekat todo bahwa inti dari semua iman percaya adalah kasih melalui hati yang tulus. Inti dari iman percaya kita adalah hati dan hati kita yang tulus. Selain ima, bodo tak hormati ke tradisi, bodo tak hormati ke hasomalan, ale sulit kita maju. Apakah itu berguna bagi orang lain? Apakah itu berguna bagi dirimu? Maka kita mungkin bodoh gak bisa honok kumar itu turpuko, tang pelarik kok di kita godang agama. Berganti-ganti agama. Sada pe agama tak asal ma agamai buat sudah kiti seturut do sudi tulomoni rohani debata dukum maragama au seturut do sudi tulomoni rohani debata mulu seturut do ulahum ale mulu lam maragama roho gabelau pangalahom do silomoni rohani debata to matutunang pala maragama mulu lam ipakke hodo tradisi gabedo ho sen debata toy matutu nang pala maragam alai mulu denggat doi pakke ho tradisi ilam majonok tu debata anggui denggam mulu lam denggat do pangalahom dukkur dipakke ho hasomalani marhite hatani debata anggui denggam alani sta sulik kite majo hasomalatta tradisi ta doho takka budaya ta doho takka na taulahu ganupari ta sulik kite majo. Apakah kebiasaan kita setiap hari sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Manang seturut tu isak di daging dope seturut tu lomoni rohani dirim sadiri dope alanima tasulik kiti mak boydo ulau tei gabe pasu-pasu tudongan manang gabe pusa-pusa doi tudongan solat nari engkau bisa munafik dengan segala perilakumu dan kata-katamu tapi hati Tuhan tahu apa tujuanmu dan apa isinya alaniri kok mak sulikiti roham asa boy ho gabe pasu-pasu tu akka ganuk na porseya mordaung do gabe pusa-pusa do honnon tu akka na asik amen martang yang mahita mauliat ele Tuhan di pasahat rohanami alahu hilalahami denggana le Tuhan diajar hokohami asa tumib baru tutu hatami tumib bodo ale Tuhan akka na hujahami marhite hatam asai doan nonane Tuhan nama nodangi doho nama nerai akka hasomalan nami adat istiadat nami doho takka hasomalan nami siga nupari asa sudiak kapangalaho doho takka nahu ulahami ikkum mahobar tuhatami dang tulomoni rohanami dang tu hasomalan na hutok kami asa monosongonido tu hasomalanido hutok kami totu nasudenggat do parrohawan nami alani uji mahami ale Tuhan bayas rubi hami ale Tuhan bayas rohanami asa ias daulat rohanami jalalam toruk rohanami nang seret tahe asa huwilalahami dangi sehabi-habi dia dopamu dangi sehapi-hami dia dopa mutung petibo akka parbinotuan nami doho takka sikola nami doho takka odeng nami tahe alani
ikut ditoruni Pak mudui sudi. Kalau ni paye wata mele Tuhan asa manang di dia pehami nuaing maringanan, di dia pehami mula-ulaon, pele Tuhan, nahu jalo hami, nahu pangak kami, nahu hasumal hok kami, saluhut mai, saturut tulo mene roham. Jala yes marohanami, mangulahoni, jala patuduhoni, tuakkan nahu maliak kami. Asa mapakorhot tahaye, akan adong dihamion, tu nahu maliak kami, gabe pasu-pasu hami. Tuaka nahumadiak kami. Aladili Tuhan pergugui hami jala payung utami. Kalau tunga kapangalaho, loho tak kapapahenan namin namar laut dosa hami. Pos rohan namin nunga diurasi hoi marhiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Alang terus payung utami na Tuhan asa unang sa hudat dati hami mangulaho nak kadosa namin. Mau liate madihuali Tuhan. Jalo matangi ang elehele pangiduan namin na usop bahok kami. Ulan marita kuwarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, mangilo maratangiak kami Tuhan dopamu. Amin. Marede hita siap buku dan nomor 725 ayat 2 sahat rodi ayat 3. Marede hita. Pasu hodi goluni bangsota ahangoli hon mahatami tuhata asa tau tiruan madiakan naporsea dipakatai yonang diholong dirohape diruati parangi pasu hodi goluni huria jala pasu hodi goluni bangsota asa pasu hodi goluni huria jala pasu hodi goluni bangsota. Aku mapilian na papungan todo pa ni debata maratangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhu selehon-lehon na dingkat doho na sa uli basa na mauli utus hupa sahat hami ma. Siya na nelehon meto hami pilihan nami toho. Say jalo megabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati pun hon harajom mudi tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohan nami marhita-hita tordim. Asal mutad hami godang silehon-lehon mi tu hami. Asal gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi odero di pamataku Hosado Oh
Ale amanabi na di banua gijang saya pinorbadi ya maguarmu, saya roh maharajaunmu, saya saut malomane roham di banu tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa dorongan namar dosa tuhami. Unak kami togi huntu pangujunan, balua mahami sian pangago. Hai ho dona puna haraja dohot kagogo rodi hasangato saleleni di pasu-pasu jadi deramo di Tuhan debata mahamu, di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi marohana bidahamu, di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jadi di pasaur rohon manamena tutut di munabe, amin. Horas marita saluhutna, selamat hari Minggu ma dihita. Shalom.